Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi bareng aku, Reva. Mungkin aku bakal perkenalan diri dulu ya. Namaku Reva Syafrin Jaharin dengan NIM B1B1241128. Dan bener guys, video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. First of all, dalam beberapa menit ke depan, kalian bakalan lihat aku ngebawain sesuatu yang bermanfaat loh. Mau tahu lebih lanjut gak? Simak terus ya. Melanjutin materiku, aku mau disclaimer dulu ya kalau pembahasan utama aku itu judulnya turnover dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, di sini aku bakal jelasin soal perannya itu kayak gimana. Tanpa lama lagi, yuk kita mulai bahas. The role of human resource management in managing turnover and layoffs atau peran manajemen sumber daya manusia dalam mengelola turnover dan PHK. Human resource management atau HRM memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas tenaga kerjanya. Jika HRM gagal, perusahaan bisa kehilangan talent penting, biaya meningkat, dan suasana kerja menjadi toksik. Jadi pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara tepat dan manusiawi. But, before I continue, I want to let you know that I have two main points of material for this discussion, and in each main point there are 4 parts, which of course I will discuss in the next few minutes. So let's get straight to it. In the first point entitled Managing Turnover Before It Happens. HRM harus bertindak sebelum karyawan mulai mempertimbangkan resign. The first part is effective recruitment and selection. Rekrut orang yang tepat sejak awal merupakan investasi jangka panjang. Selecting candidates who match the job and company culture can significantly reduce early resignation. Misalnya, perusahaan teknologi menggunakan culture fit interview agar karyawan baru tidak kaget dengan ritme kerja yang cepat. The second part is creating a positive work environment. Workplace bukan hanya soal meja kerja. A respectful and supportive culture increases job satisfaction. Ketika atasan menghargai usaha dan memberikan feedback yang adil, karyawan merasa valued dan akhirnya turnover menurun. The third part is increasing employee engagement. Engagement bukan hanya acara gathering. Employees who feel heard will stay longer. Contoh, perusahaan menyediakan open suggestion channel dan menindaklanjuti ide terbaik, terus meningkatkan sense of belonging dan loyalitas. The last part is career development and fair opportunity. Karyawan tetap bertahan ketika mereka melihat masa depan di dalam perusahaan. Providing clear development pathways such as training, mentoring, and internal promotion reduces the desire to leave. Continue to the second main point entitled Managing Layoffs when it happens atau mengelola PHK pada saat terjadi. Jika PHK tidak dapat dihindari, HRM harus tetap memperlakukan manusia sebagai manusia. Okay, for the first part entitled Legal Compliance and Fairness. Proses PHK harus sesuai aturan hukum ketenaga kerjaan. Ensuring fair compensation and benefits will protect the company's reputation dan menjaga hubungan baik dengan karyawan yang terdampak. Okay, next to the second part entitled Clear and Empathic Communication. Cara penyampaian juga bisa menentukan reaksi karyawan loh. Delivering layoff messages respectfully, bukan lewat email mendadak ya, menunjukkan profesionalitas dan empati perusahaan. The third part is administrative support. Dokumen PHK, pesangon, dan hak karyawan harus diurus secara presisi. Fast and accurate administrative handling membantu karyawan fokus ke transisi berikutnya tanpa kebingungan. Okay, let's start for the last main point is transition support and moral maintenance. HRM
should over practical support such as job referrals or career guidance. Pada saat yang sama, HRM harus menenangkan karyawan yang masih bertahan agar tidak ikut panik dan resign massal. Conclusion time atau kesimpulan. Human resource management plays a vital role in sustaining workforce stability and organizational resilience. Turnover and layoffs are strategic concerns that influence performance, culture, and financial efficiency. Preventive actions seperti lingkungan kerja positif, career development, and engagement yang kuat membantu perusahaan mempertahankan talent dan knowledge yang sudah ada. This approach reduces recruitment costs and maintains consistent productivity. Namun, ketika PHK tidak bisa dihindari, HRM harus memastikan prosesnya tetap etis, legal, dan manusiawi. Treating employees with fairness and empathy protects trust and company reputation. Pada saat bersamaan, menjaga moral karyawan yang bertahan juga sangat penting loh untuk mencegah efek domino berupa resign lanjutan. Singkatnya, HRM harus menyeimbangkan kebutuhan bisnis dengan kebutuhan manusia by effectively managing turnover and executing layoffs responsibly. Companies stay competitive while employees feel respected and valued as essential contributors as organization. Okay, maybe that's all from me. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga bertemu lagi. Dadah.